Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Ruki Saham Gakuen. Saya Mr. Ruki Saham. Okay, pertama sekali saya minta maaf. Memang since my last video agak lama jugalah baru saya dapat buat video ni. Okay, sebab last week pun ada satu isu yang sangat hangat. Okay, so bagi mereka yang tak tahu ataupun mungkin tak follow perkembangan kot saham since last week, so ada satu company ni yang sedang hangat diperkatakanlah di pasaran bursa Malaysia. Okay, sebelum saya dive into this, first kali saya nak menyatakan bahawa saya bukan financial advisor. Saya bukan memberi financial advice. So apa sahaja yang saya bincangkan dalam tajuk perbincangan kali ini adalah berbentuk pendidikan sahaja. Okay, saya lebih untuk menjelaskan apa yang sedang berlaku berdasarkan pemahaman saya. Dan juga saya bukan nak kata pihak mana yang salah. Okay, saya cuma menyatakan apa pandangan saya based on pengalaman saya, juga perbincangan saya dengan dua kawan auditor saya. Okay, yang ialah berpengalaman lah. Okay, sebab ni memang auditing bukan bidang saya. Jadi saya dah discuss dahulu dengan mereka dan saya memberikan pandangan saya, mereka memberikan pandangan mereka. So benda ni saya nak kongsikan bersama you guys. Okay, semalam saya dah saya dah briefkan kepada klien-klien saya. So saya juga berfikirlah, adakah saya patut buat video on this or tak buat video. So saya pun tak tahu juga, maksud saya macam alang-alang sebab dah compile kan, I dah compile information. So memang saya dah buat research benda ni, saya dah compilekan untuk klien saya lah asalnya. So but fikir-fikir balik, since dia isu yang hangat sekarang, so saya cuba cari masa lah. Hari ni saya bangun awal sikit, pukul 6 lagi saya dah bangun tadi, and then ada kerja-kerja sikit buat. So saya saya fikir baik saya start rakam sekarang supaya sempatlah sebelum bursa buka hari ni. So okay guys, without further ado, let's go into it. So okay guys, saham yang kita nak bincangkan hari ni adalah Serba Dinamik Holdings. Okay, so buat mereka yang tak kenal Serba Dinamik Holdings ni, saya berikan sedikit maklumat tentang company ini. So basically Serba Dinamik Holdings ni adalah satu company yang di-incorporated masa itu sebagai private limited company under the name of Serba Dinamik Holdings pada 2 Disember 2015. Okay, company ini diasaskan pada 1993 dan bisnes utama mereka adalah dalam Global Integrated Engineering Services, total solution provider. Okay, so basically diorang ni provide services untuk oil and gas, power, water dan petrochemical dan juga steel. Okay, so Serba Dinamik ni bukannya dah lama listing. Basically baru listing sekitar 4 tahun begitu. Dia listed dalam main market Bursa Malaysia tahun 2017. Okay, company tersebut seperti saya katakan tadi, operation mereka yang utama adalah dalam O&M ataupun Operations and Maintenance. Mereka juga buat EPCC, iaitu Engineering, Procurement, Construction and Commissioning. Okay, dan juga dalam IT,
solution, education and training. Okay, so operasi mereka ni ada di office office mereka ni ada di Malaysia, Indonesia, UAE, Bahrain, Qatar, Singapore, India dan UK. So basically business dia orang ni boleh kata serata dunia lah juga. Okay, bukannya just local business So this is a big company lah basically. Okay, sebab tu saya did a bit of research lah untuk klien saya, sebab ada mereka yang pegang saham ni. Jadi saya did a bit of research and semalam saya dah brief mereka lah on what happened, and saya memberi pandangan saya lah. Lepas tu selebihnya tu macam biasa, it's their own decision lah on what they want to do Okay, so company Serba Dinamik ni, kalau siapa yang follow dia memang, kalau kita tengok lah, dia memang agak apa dia panggil, lincah. Dia panggil bukan lincah ke, atau what's the word for it agak cekap dalam mencari contracts. Okay, so memang akan adalah news kalau kita follow history lama-lama Serba Dinamik ni, ataupun kita panggil sebadak lah, senang sikit pendek kan. Dia ada history of cepat. Dia macam akan ada news keluar sekali-sekala, dapat kontrak baru. So agak cekap lah. So antara yang saya korek yang latest pada January lah, itu yang saya korek lah. Okay, pada January ni dia dapat somewhere around 11 kontrak baru Okay, 11 kontrak baru. Sekitar dalam 548 juta Kejap dia kata kat sini 548 juta. So secured 8 operation and maintenance in Indonesia, information and communication technology contract di India. Okay, the remaining 2 local tu ialah call out basis with no specific contract value. So yang O&M tu sekitar 320 juta untuk tenure 15 tahun sehingga November 2035. Dan IT solution tu sekitar 200 juta di India. Dan kontrak yang mereka dapat lokal tu adalah dari Petronas dan Sarawak Shell. Okay, tu sedikit sebanyak lah tentang Serba Dinamik ni. Okay, jadi apa isu yang dilanda mereka sekarang? Okay, sehingga menyebabkan saham mereka limit down semalam Kalau you boleh tengok screen sekarang yang saya tunjuk dekat you guys ni, dekat Google ni. Okay, saya malas nak buka saya punya kenangan sistem. So saya just show you Google Ni salah satu cara lah you nak tengok harga saham juga. Kalau let's say you tak ada platform saham, you just go Google, letakkan nama syarikat, just type Serba Dinamik share price, dia akan keluar lah. You boleh adjust 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 6 bulan, year to date. Maksudnya ni lah tahun terkini, sehingga tahun terkini 1 tahun, 5 tahun maksimum. Okay, so you boleh tengok satu kejatuhan yang dahsyat. Okay, kalau you tengok saham Serba Dinamik ni, satu sebadak ni 162, dia stagnan je lebih kurang until yesterday. Okay, yesterday ataupun sejak hari Khamis lalu, di mana saham ini digantung, disuspended. Okay, because ada material information yang perlu dikeluarkan, announcement lah. Jadi saham ni jatuh dengan sangat teruk apabila dibuka kembali semalam. Kalau kita go graph 1 hari, so dia jadi stagnan macam ni. You nampak tak? Ni apabila garis lurus macam ni menunjukkan macam limit down. Okay, dia satu harga saja. Okay, RM1.13. Okay, sebab dia dah open tu, dia dah jatuh dengan sangat teruk. Okay, dia suspended since Thursday last week, and dia open balik semalam, and dia limit down. Okay, bagi mereka yang tak tahu limit down tu apa,
Saya suggest you tengok dulu saya punya link dekat atas. Saya attachkan link dekat atas. Apa tu limit down, okay? Apa limit down, limit up. So you boleh tengok video tu tersebut. Okay, boleh pause dulu video ni dan pergi dulu tengok yang suggested video dekat top right corner. Okay, dia akan keluar lah. Nanti saya buat editing tu. Okay, so dia jatuh teruk. Jadi macam, of course orang pun start panic. And then apabila saham jatuh teruk, okay, apa yang kita kena realise okay, apa yang kita kena realise adalah akan berlaku panic selling. Itu satu hal. Okay, satu hal lagi harus ingat bahawa dalam saham ni bukan semua orang main cash. Ada orang dia pakai margin play. Okay, bagaimana margin play work ni? Anda meletakkan duit anda sikit saja. Mungkin sekitar 10%, 15%, dan selebihnya adalah duit yang berbentuk loan. Okay, jadi bila berbentuk loan ni, maka apabila saham jatuh mendadak, maka level of security yang anda pegang juga jatuh in terms of value. Jadi apabila ia berlaku, maka investment banks atau let's say anda pinjam dengan bank, mereka akan membuat satu margin call. Okay, mereka akan call anda, meminta anda untuk top up. Dan apabila anda tak boleh top up, maka mereka memberi anda satu macam arahan untuk menjual saham anda. Okay, regardless anda tengah rugi. Okay, itu bahaya main margin call lah. Bahaya bermain dengan margin play. Okay, but benda-benda macam ni akan cause a lot of panic. So, sebab tu saya nak discusskan benda ni. Okay, saya dah discuss dengan klien semalam. So, saya just share juga dengan you guys hari ni. Okay, sebelum market buka hari ni. So, harap-harap saya sempat edit dan upload kepada YouTube. Okay. Anyway, let's go balik. Jadi benda ni is apa yang trigger. Okay, so itu yang kita nak discuss hari ni. Okay, so last week Serba Dinamik was suspended because ada isu tentang audit. Okay, external audit mereka iaitu KPMG telah mengeluarkan beberapa kenyataan berkaitan dengan statutory audit. Okay, so di sini mereka tidak dapat confirmkan beberapa maklumat yang Serba Dinamik telah berikan kepada mereka ketika audit tersebut. Okay, these are some of the things that dia tak boleh nak confirm. Okay, dia tak boleh nak confirm dan mereka memerlukan lebih maklumat. And it seemed that this issue was already addressed semasa middle of April. Okay, according to Serba Dinamik. Tetapi direct kepada director mereka yang non-executive. So I'm not sure siapa yang ni. Sebab saya cakap saya buat video ni bukan untuk nak tuding jari pada siapa salah, KPMG salah ke atau Serba Dinamik salah ke, kerana ada percanggahan in terms of the statements. Okay, so bagi saya just nak bincangkan, nak bagi clear kepada you guys. Sebab mungkin ataupun boleh saya kata kebanyakan you guys macam saya juga, bukan auditors kan. Jadi mungkin ni first time anda alami benda ni, anda tak ada kawan auditor, jadi anda tak faham. So saya nak cuba untuk memberi penjelasan supaya orang biasa macam kita pun boleh faham. Okay, so anyways, KPMG raised some issues dengan Serba Dinamik. So isu-isu tersebut telah sekarang keluar pada public. So benda ni, that's why they suspend the shares. And bila bila ada issues and belum ada resolve, saya tengok tak ada resolve so far. Okay, saya memang sebelum saya buat video ni, as far as saya rakam daripada pukul 6.50 tadi, saya memang try tengok lah news latest, takut dah keluar something ke. So kalau lepas ni keluar something else news, so saya minta maaf lah kalau ada fakta saya yang tersilap. Sebab saya sekarang based on apa yang saya ada sekarang. Okay, because this is only based on the information that I have right now. So okay, so we go through few articles and then saya akan go through dengan you guys apa yang di-raise by KPMG kepada Serba Dinamik dan apa response Serba Dinamik kepada soalan kepada isu tersebut lah.
And saya akan juga memberikan pandangan saya lah, mana yang make sense, mana yang macam tak make sense. Okay, sebab benda kita tak boleh terima bulat-bulat, betul tak? Okay, kita ada pandangan. Okay, seperti saya kata again, this is my opinion. So saya tak disclaimer siap-siap, I'm not a financial advisor. Jangan gunakan apa pandangan saya ni sebagai apa nama, you untuk buat keputusan. Okay, you untuk buat keputusan yang Mr. Ruki Saham cakap macam ni, jadi ini betul tak. Saya memberikan pandangan saya untuk you berfikir, dan mungkin you nak cross check dengan maybe orang yang lebih arif. Okay, seperti saya kata, saya bukan auditor, saya bukan financial advisor, saya hanya seorang remiser. Tapi saya mempunyai kenalan-kenalan yang saya dah contact, iaitu mereka yang bekerja di audit Big 4 lagi. Jadi saya dah discuss dengan diorang. So benda ni saya nak share dengan you guys. Okay, so kalau saya dah letak urutan ni, news yang ni lah, yang latest sejak semalam. So you boleh tengok, Serba Dinamik hits limit down as company audit issues after trading resume today. So you guys boleh baca lah. Okay, tajuk ni just guys masuk je ke theashmarket.com. Ni memang tempat saya suka membaca news on company-company kat Malaysia ni yang listed. So you cari tajuk ni. So it's just basically yang ni nak cerita yang limit down semalam lah. Okay, dia turun kat 113. So adakah hari ni akan limit down lagi, saya tak tahu. Sebab pukul 9 nanti kita tahulah. But as you guys know, limit down ni dia 2 hari straight je. Hari ketiga ni bursa akan intervene dan tak allow limit down, dan besok tu mungkin boleh limit down lagi. So it depends on the situation. So kalau you guys baca pun, ini mostly on the on the issue semalam lah. So dia mention kat sini bla bla apa ni. Okay, plunging, jatuh 100 to 113 sorry, 2.72 million shares changing hands. Okay, ni maklumat yang biasa je, tak ada apa. Okay, so okay, nampak tak saya dah kata kan, dia tadi yang saham Serba Dinamik ni jatuh sebab Board of Directors was informed company external auditor KPMG on some matters pertaining to the statutory audit. Okay, so sekarang ni untuk maklumat you guys, Serba Dinamik sekarang tengah dalam satu proses untuk nak appoint satu independent firm to commence a special independent review. So basically apa yang Serba Dinamik nak buat ialah dia dah nak appoint a committee dulu. Okay, committee tu ada dalam nota saya nanti. So this committee yang akan handle this case. Okay, dia akan overview this case dan dia akan report kepada board of directors later. So one of the cadangan diorang ialah diorang ni nak appoint ada independent firm untuk tengok, buat special review balik on apa isu-isu yang di-raise oleh KPMG. Okay, and dia punya CEO and managing director kata mereka tidak buat apa-apa salah. Okay, ini claim mereka lah. Okay, SD Clark SKPMG, dia kata KPMG unfair dengan peculiar lah. Okay, it's normal lah kan, when orang tuduh kita, takkan kita nak terus kata kita salah. Okay, saya tak tahu siapa yang salah ke apa, but it's normal. Okay, this is normal. Okay, of course kita akan defend diri kita, and of course KPMG juga akan defend diri mereka. Okay, going straight for the, okay, dia orang highlight benda ni lah. Okay, benda ni saya pun aneh juga. Kenapa bagi saya ni aneh but this is just a statement by the ni. So far ini news yang saya dapat hari ni, dan paling latest so far KPMG tak ada, maknanya in terms of public, KPMG tak ada pula menyatakan apa-apa tentang ni. So saya tak boleh assume the statement is correct. Okay, ini adalah satu statement daripada Serba Dinamik bahawa KPMG tidak pergi kepada company management. Okay, because SOP saya tanya auditors, SOP dia is if you find a problem in the company, okay, when you are doing the audit, so you kena pergi kepada management dululah. Okay, you have to address the management, sebab management yang deal dengan daily operation setiap hari. Okay, sedangkan non-executive directors or independent directors are not involved in the daily operation, so it doesn't make sense. Okay, but this is a statement by Serba Dinamik and there is no response from KPMG. So bermaksud saya tak boleh kata statement ni betul, tapi at the same time saya juga tak boleh kata statement ni salah until KPMG keluarkan dia punya own statement dekat public.
So until that day, so this is just a statement, okay? So and then the management also blame KPMG kerana disebabkan delay. Okay, seperti saya dah baca, saya dah faham. Management claim that, the Serba Dinamik management claim that KPMG ni dah contact, instead of contact the management, diorang pergi contact this independent directors ni pada middle of April. And benda ni sampai dekat board pada 3rd of May dan mereka response balik kepada KPMG by 6th of May. So diorang buat kerja yang agak pantas lah, okay, untuk rectify, sebab mereka kejar statutory audit deadline. Dia ada deadline sebab mereka dah tukar diorang punya financial year daripada December kepada June. Jadi mereka ada deadline. Okay, so diorang sekarang ni blame KPMG on the delaying of the completion of statutory audit, menyebabkan mereka miss the deadline. Okay. So satu lagi benda note yang besar yang you kena tahu bahawa dalam virtual press conference, diorang ada the biggest second largest shareholder lah selain CEO ni. Okay, is Dato' Abdul Kadir ni. So dia ada propose untuk nak remove KPMG sebagai external auditor. So this one ni saya tak berapa berkenan lah. Like you want to, there's a lot of things yang belum ada clarity. Kalau kita fikirkan secara logik, maksudnya tak ada response lagi apa semua, tiba-tiba you nak buang auditor. So benda ni agak aneh bagi saya. Okay, saya punya personal opinion agak aneh. So that's my own personal view lah. Saya punya personal view, agak aneh you nak buang orang yang tengah investigate you. Okay, until banyak lagi belum keluar lagi independent review, belum buat lagi, and suddenly you just want to throw them away. So macam pelik lah. Okay, you nak remove orang yang tengah investigate you. So it's kind of weird lah for me to do that. So saya tak berapa agree lah bagi pandangan saya lah. Okay, so if you go to the next news is, okay, you kena faham bahawa Serba Dinamik ni ada beberapa, atau boleh kata specifically 2 saham lah yang Datuk Dr. Muhammad Abdul Karim ni dia pun own juga. Okay, antaranya ialah K-Power dengan Sarawak Consolidated. Okay, so kalau anda tengok graf mereka pun, basically dua-dua pun jatuh juga semalam. Okay, so kenapa benda ni berlaku? Ia lebih kepada trust. Okay, walaupun kadang-kadang kalau tak silap saya lah, K-Power pun dah kata mereka independent of Serba Dinamik, maknanya accounts mereka berbeza, apa semua dia orang tak berkait. Tetapi at the end of the day is trust. Okay, apabila ada isu trust, benda ni tempias. Okay, so it's normal lah dalam stock market. You akan tengok beberapa, apabila satu saham jatuh atau apabila satu saham naik, lagi 2 tu atau lagi 3, 4 yang berkait dengan saham tersebut, orang akan cuba speculate. Okay, so okay, and wait, this one tak ada apa. Okay, ini dah 31st May dah pukul 7. Ada update pula stock links to ni plunge down ni. So they basically update lah. Ni tak ada apa news ni. Okay, so same, nampak tak jatuh dan jatuh. Alright. So okay, dan ni yang paling latest as of saya tengah research ni, ini yang paling latest saya jumpa lah, which is 31st May pukul 9 semalam. So MARC ni macam satu credit rating lah. Okay, credit rating dia sekarang put on a watch list negatif dia. Okay, sebab dia kena raise lah benda ni. Okay, mereka ni akan tengok pada notes program. Notes ni macam bond lah. Okay, so mereka letakkan sebagai dalam negative watch list lah. So bergantung pada outcome of the independent review nanti. Okay, yang mereka Serba Dinamik nak buat tu, MARC akan letakkan lah apa rating baru untuk term notes mereka ni. Okay, so rating ni pun akan main effect saya bagi tahu you guys. Let's say lah, secara hipotesis lah, let's say lah the outcome is not good, so the MARC will lower the rating. So bila credit rating agency ni turunkan rating, it's a bad look for the company. So mungkin ada kejatuhan lagi. Okay, but katakanlah independent review tersebut tak ada impact pada financial situation dan Serba Dinamik,
Maksudnya lepas di-rectify semua memang tak ada isu pun. Jadi rating tu akan selamat lah. Sebab tu dia kata kat di sini kita boleh baca, it would affirm in the event of satisfactory conclusion of the issues raised, tapi it would lower kalau findings have material impact. Okay, so ni news yang saya jumpa so far. Okay, alright, yang faham niaga ni saya set aside ya, tak ada kaitan. Okay, so now let's go into the audit. Okay, so alright, saya dah buat summary. Okay, summary on what is the issue that is raised by KPMG. Okay, jadi saya dah pecahkan sebab untuk memudahkan. Okay, ini yang saya dah buat untuk klien saya semalam, and saya dah brief mereka, siapa yang ada Serba Dinamik lah, tentang apa yang sedang berlaku sebenarnya, dan saya mention out lah apa saya punya view. Okay, so basically KPMG ada raise 4 isu dengan Serba Dinamik punya statutory audit. Okay, so we go through. So isu pertama adalah berkaitan dengan sales transaction, okay, involving 2.32 billion. Okay, so ni bahagian revenue lah. Okay, revenue yang Serba Dinamik makes lah. Okay, so dia ada isu dengan 2.32 billion worth. Okay, so saya tak start dekat situ. Ini involve 11 parties. Lepas tu dia ada isu dengan trade receivables around 652 million. Maknanya ni accounts receivable, maknanya duit-duit yang akan diterima oleh Serba Dinamik. Dan nombor 3 ialah material on-site balances. Okay, so apa maksud material on-site balances ni? Basically macam apabila sesebuah company buat projek, okay, macam dia EPCC contoh kan, engineering, procurement, construction, commissioning kan. Okay, jadi apabila Serba Dinamik ni buat sesuatu projek oil and gas, contoh macam set up something untuk sesebuah klien, okay, seorang klien ke apa, whatever lah. Jadi mereka akan of course order material sekali. So material ni ada yang lebih-lebihan ataupun mungkin ada tersalah beli. But majoritinya mungkin ada lebihan, tapi mungkin lebihan juga akan di-carry untuk next project. Ataupun berdasarkan perbincangan saya dengan kawan auditor saya, ini sebab nilainya agak besar, 569 million, maka ia mungkin material yang balances yang untuk ongoing projects, okay, untuk, dan saya suspect ni untuk couple of projects lah. Okay, sebab tu nilai dia besar. Okay, so saya harap you faham apa itu material on-site balances. Okay, isu kedua adalah berkait dengan trade payables. Okay, trade payables ni basically accounts payable lah dalam accounting. So ini adalah duit-duit yang Serba Dinamik nak kena bayar supplier dia orang. So yang ni involve 6 supplier and it's around 481 million. Jadi anda nampak isu-isu ni is quite big. The numbers are quite big. Sebab tu benda ni satu isu yang besar. Okay, it's not a small issue. And nombor 3, isu ketiga adalah berkaitan dengan customer dan supplier mereka di Bahrain. Okay, dan ini berkaitan dengan sales transaction sebanyak 101 million USD atau 417 million duit kita, dan trade receivables, okay, account receivable around 24 million USD atau 99 juta. Okay, dan isu keempat adalah berkaitan dengan IT contracts involving multiple customers and suppliers. Okay, sales transaction dan trade receivables. Okay, yang ni mereka tidak dapat determine the value. Okay, so okay, selepas KPMG raise this issue, so ini adalah action yang diambil oleh Serba Dinamik. Okay, so Serba Dinamik telah set up atau plan to set up independent committee yang saya sebut tadi. So committee ni comprise of non-exec directors. Okay, bila non-executive ni maksudnya mereka tak terlibat secara direct dalam company. Okay, dia tidak ada executive powers. Okay, no executive powers. So basically mereka ni independent. Okay, nombor 2 adalah legal advisors. Nombor 3 adalah internal auditors. Okay, internal auditors adalah auditors yang buat, yang bekerja dengan Serba Dinamik, dan mereka yang buat audit ni. And external audit tu ialah KPMG lah. Okay, yang independent. Okay, so company secretary dan juga representative from the management side untuk daily businesses operation. So ini komiti-komiti, dan mereka ni lah yang akan bertanggungjawab untuk melihat perkara ni dan report direct kepada board of directors. Okay, so saya fahamkan timeline dia. Okay, so basically
KPMG punya query pada 3 Mei maknanya yang telah diketahui oleh board of directors ni semua telah direspon pada Mei 6. Okay. And Serba Dinamik kat sini claim that KPMG belum lagi revert as of tarikh ni lah 1 Jun ni, belum lagi revert. Okay, unless kejap lagi ada keluar news baru ke apa. So itu adalah update lah. Saya hanya berdasarkan pukul 6.50 pagi hari ni. Okay. Dan Serba Dinamik punya view ialah dia tidak mempunyai apa-apa isu dengan legitimacy atau existence of the contract's value that we render any material impact. So ini adalah claim by Serba Dinamik. Okay. Okay, saya dah highlight. Okay, ini adalah relevant points atau point-point penting untuk kita fahamkan apa yang sedang berlaku sekarang. Okay, so first kali adalah confirmation. Okay, confirmation ni adalah figure yang nak dikena confirmkan berkaitan dengan sales, which is the revenue part, and then receivables, the material on-site balance. Okay, ini melibatkan certain customer. Okay, certain customer dan mereka ni debtors lah. Okay, debtors ni sebab dia accounts receivable, bermaksudnya duit harus diterima oleh Serba Dinamik. Okay, mereka ni orang yang berhutang dengan Serba Dinamik lah. So, apakah yang telah dilakukan oleh KPMG? Okay, diorang tengok figures tu, diorang tak berpuas hati dengan figure tersebut yang berkaitan dengan ni lah, sales, receivable and material on-site balance tu. So, mereka dah hantar confirmations kepada 12 customer tersebut. Okay, untuk customer ni ada 12 customer dan mereka kata hanya satu yang reply. Okay, lepas tu mereka melakukan ikut SOP diorang. Okay, mereka hantar another second confirmation kepada berbaki 11 tu dan semua dah reply. Okay, dan as of 3rd of May has yet to test completeness, not able to verify authenticity on the confirmation and validate the person signing the confirmation. Jadi walaupun mereka dah receive, okay, ini saya bincangkan dengan kawan saya tadi, kawan saya auditor tu. Walaupun mereka dah receive the confirmation on the figures apa semua lah, apa yang mereka perlulah, documents or whatever semua, mereka masih tak boleh nak verify kesahihan tu. Okay, they are yet as of 3rd of May tu, masa 3rd of May, mereka tak boleh nak verify lagi authenticity dan confirmation tersebut. Okay, mereka pun tak boleh nak validate person signing the confirmation. Okay, maknanya memang betul 11, 12 ni reply, tapi bagi pihak KPMG mereka masih tak boleh nak verify authenticity ni. Okay, dengan validate. So, benda ni adalah kira macam dragging the issue lah. Dan action pula by Serba Dinamik punya response adalah, okay, mereka jawab kepada ni ialah mereka propose interview. Okay, interview atau komunikasi between KPMG dengan debtors tersebut. Okay, kemudian mereka juga suggest KPMG untuk hantar third confirmation. Okay, maknanya buat lagi, hantar lagi satu confirmation kepada ni. Okay, and nombor 3 is request KPMG to share signed confirmation that is disputable for Serba Dinamik for further investigation. And nombor 4 is stay committed to assist KPMG. Okay, jadi ini adalah jawapan kembali kepada isu yang di-raise oleh KPMG. Okay, saya punya view on this, mula-mula bila saya baca lah benda ni, sebab saya bukan auditor, I remember, and saya discuss dengan kawan saya yang auditor. Memang dia kerja auditor dengan Big 4 juga. Okay, even adik saya pun kerja dengan auditor juga, and the Big 4 juga. Okay, walaupun adik saya ex-auditor lah. And mula-mula saya ada view saya, dan saya minta pandangan mereka. So bila saya dengar pandangan mereka more make sense berbanding dengan pandangan saya. So at the end of the day, I'm not the expert. Okay, so saya lebih dengar pandangan mereka dan it makes sense for me. Okay, jadi saya pun tanya, okay, saya nampak macam okay, KPMG buat kerja, dia hantar confirmation ni, and confirmation dah reply. As of 3rd of May, dia kata belum lagi dapat verify ni. Okay, and isu ni dah keluar apabila dah hujung Mei. Jadi pada pandangan saya mula-mula is, kenapa benda ni tak boleh resolve? Kenapa? Adakah KPMG lambat buat kerja ke? Atau macam mana? Jadi itu saya punya pandangan lah mula-mula. Okay, but ini pandangan kawan saya pula. Okay, yang which is memang ex-auditor ataupun ada yang auditor tu. So dia cakap dekat saya,
berdasarkan maklumat yang ada, sebab kita tak ada complete maklumat. So we all have to do our own our own apa dia panggil tu, tekaan kita lah, based on apa informasi yang kita ada. Okay, kalau you tengok ini, kebanyakan ni adalah solution. Apa yang dipropose oleh Serba Dinamik adalah solution. Okay, Serba Dinamik adalah solution untuk KPMG verify authenticity atau confirmation. But at the same time, kawan saya dah kata juga, berdasarkan second confirmation, semua 11 dah reply. Bermaksud, first ialah mereka dah raise isu ni. Maksudnya mereka tak berpuas hati dengan figure tersebut dan mereka minta confirmation from the other side. Okay, the parties ni lah yang involved ni. So, all the third parties hantar balik confirmation yang mengatakan, okay, ni figure-figure ni mungkin ada reasoning ke apa, semua saya tak tahu, okay, secara detail. But, kalau you tengok, KPMG tak ada memberi macam, tak boleh nak verify, not able to. Walaupun dah terima reply, not able to verify authenticity on the confirmation. Jadi di sini kawan saya mungkin mengatakan KPMG tak berpuas hati dengan benda ni, dan memang, ataupun KPMG dapati tak, memang you bersalah. Mungkin KPMG assume tersebut. Jadi untuk apa reason dia nak hantar third confirmation kalau benda dah salah? Okay, ini kita tengah discuss. This is not orang kata kita kata siapa yang salah, but this is just pemikiran. Saya ajak berfikir je. Okay, so ini based on opinion kawan saya lah. So why should they send a third confirmation? Kalau benda, buat apa nak hantar benda kalau they gonna just keep giving us the same thing? So mungkin itu antara reason kenapa mereka tak nak hantar third confirmation. Dan what's the point of doing interview when maybe KPMG is so confident that apa yang mereka buat tu adalah salah? So mungkin lah, ini kemungkinan. So, I'm talking about kemungkinan. Segala yang kita bincang hari ni adalah kemungkinan until more further information and facts are given to us in the public. Okay, so ini satu benda yang kita kena fikir jugalah. Okay, kena fikir. Alright. So nombor 2 purchases and trade payable balance on local supplier. Okay, certain transaction. Okay, yang ni bagi saya pun find it very ni lah. But macam, kalau sebagai seorang yang dalam business, you tahulah, there's a lot of things lah. I mean like, macam nak cakap dalam business ni, it's normal lah. Okay, it's normal that sometimes kita ada like few suppliers tapi sebenarnya orang yang sama. Okay, benda tu normal. Bagi saya is nothing. I wouldn't say, dari segi legal saya tak rasa ada benda yang salah. Cuma bagi dari segi ethical lah, maybe it's a bit an issue lah. But dari segi legal tak salah pun sebenarnya. So cuma benda ni macam pelik lah. To them is pelik. Satu ialah 2 local supplier incorporated on the same day, and the other 4 local supplier is registered using the same address, alamat yang sama untuk dengan 2 atas. Maknanya 6 supplier ni berkongsi alamat registered office yang sama. And 5 of the 6 suppliers are paid out of 100k each, owned by an individual shareholder, walaupun transaction ni sangat besar, 60 ke 96 juta. So ini adalah isu yang di-raise oleh KPMG. Saya baca yang ni pun, if you tanya my own personal pun, memang saya tak berapa berkenan jugalah. Okay, this is my own opinion. Saya tak berapa berkenan lah, sebab it seem like it's one person, macam satu company sebenarnya, but you make it into banyak. Okay, so benda ni memang normal. Macam contoh, kawan saya yang nak dapatkan kontrak kecil lah daripada majlis perbandaran pun, standard memang every company akan send more than 3 or 4 quotation from the own company. Itu satu praktis yang biasa dibuat. So it's nothing surprising to me. Okay, cuma issue on the paid up capital tu saya tak ada, yang ni saya tak berapa ni. I don't know why they want to raise this thing. Bagi saya macam maybe dia nak state facts je lah. But actually is the paid up doesn't matter selagi company tu boleh perform whatever the contracts or agreement. It doesn't matter the paid up tu. Okay, kalau you believe that the company can perform, you have the right untuk award contracts, or you want to give the contracts to that supplier. Tak ada masalah. Okay, so benda ni tak ada isu. Cuma issues ni adalah kebetulan ni banyak sangat. Okay, so ini adalah response Serba Dinamik. Dia kata kat sini benda ni on the VDP program, and then dia ada explain lah, you boleh baca jugalah apa ni. Saya tak nak go through ni simple je.
And then okay, no condition required for high capital. Okay, nanti saya agree dengan statement ni. It doesn't matter. Okay, paid up it doesn't matter. I mean like, yeah, betul lah, modal is important kan. But at the end of the day is how much you trust that supplier. Mungkin you kenal ke apa, you know their history, you dah do your own due diligence. So it doesn't matter in terms of the paid up capital. Modal company tersebut, mungkin kalau company tersebut tak ada capacity and capability untuk buat untuk honor the agreement, so it doesn't matter. Okay, cuma register address ni bagi saya agak okay, saya tak berapa senang hati lah bila you nak jawab kebetulan 6 company menggunakan secretarial services yang sama. So this is a bit of red flag for myself lah, my own opinion lah. And kawan auditor saya pun agak setuju jugalah on this. Okay, so KPMG kata dia dah buat interview arrangement, again interview dengan 2 suppliers. Okay, and KPMG has yet to take further action. Okay, itu yang dia claim lah. Sebab tu dia orang nak remove KPMG, sebab dia kata KPMG ni macam buat kerja agak lambat, menyebabkan mereka miss the statutory deadline. Okay, but at the end of the day, macam saya kata tadi lah, it's very hard with all the information yang kita ada belum complete. We don't know the 100% facts, kita tak ada semua ni. Apa yang kita ada ni is, so kita boleh work on this je, kita hanya boleh speculate. So this issue to me is saya tak berapa sangat lah. I mean the answer is kind of ni lah. Okay, nak kata 6 company kebetulan memakai the same secretarial service is very unlikely lah. Okay, very unlikely lah. Alright, but that's what they claim lah. That's what they claim, and if they can prove it, so tak tahulah. Okay, anyway, then the third one is the further information on the customer dengan supplier dia dekat Bahrain. Okay, so ini adalah KPMG punya findings. Okay, office address physically cannot be located. Okay, lepas tu fax contact number of the customer in the official website registered on the one's group's employee. Ini agak kelakar. Okay, fax number yang mereka jumpa pada customer adalah nombor yang diregister dalam group employee Serba Dinamik. Okay, sekarang kan ada satu app nama Truecaller. So ini agak funny lah. Okay, so kalau you tengok jawapan Serba Dinamik pun saya tak berapa berkenan kalau you tanya I lah. Okay, dia kata KPMG cited address wrongly, and management on May 6 provided the right address. Okay, lepas tu management provided KPMG with official telecommunication bill from the provider. Okay, surat macam mana pun, okay, kalau you tengok surat rasmi ke apa ke atau agreement, apabila ada nama company, bawah dia adalah address dia. Okay, you cannot wrongly cited an address. So this is very very weird for me. And of course, bila saya tanya kawan saya yang auditor, saya tanya adik saya, it doesn't just make sense lah you nak cite the wrong address. And kenapa pula you kena provide the right address sedangkan you dah serah dokumen? So dalam dokumen tu dekat mana yang the right address, and kenapa ada 2-3 address? So it just doesn't make sense for me. Okay, if you ask me, it just doesn't make sense for me. And nombor 2 is kenapa pula nombor fax tu di contact bawah group employee. This is really 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 aneh dah bagi saya. And detect pula pakai Truecaller. I mean like dia dah level kantor lah. Okay, tapi tak tahulah kalau nak kata kebetulan pula employee tu dah give up nombor tu dah diparking on the baru, and Truecaller belum update. So you are talking a lot of coincidence. So saya tak tahu. Okay, I don't know this one, but this one is a bit of fishy for me. Okay, but only time will tell, and kita kena tunggulah maklumat update what's going to happen next. Kalau KPMG respond pula benda ni, kena tunggulah. Okay, but ini agak tak selesa lah bagi saya. Okay, you guys baca pun you guys boleh faham apa yang maksud saya. And nombor 4, trade receivable balance and the sales transaction untuk kontrak IT mereka. Okay, KPMG kata tidak ada company registration number atau registered business as indicated dalam kontrak. So jawapan dia ialah extract wrong address again daripada dokumen. So it's kind of fishy again. Okay, tak ada elaboration, because kita tak ada. Benda ni hanya akan jelas kalau, of course lah, dia tak boleh nak bagi kita semua information. Tapi let's say lah kalau saya dalam KPMG, benda yang saya akan cakap ialah okay,
ni dokumen yang you bagi, sila tunjukkan dalam dokumen ni dekat mana address dia. And kenapa pula kena ada 2-3 address untuk dokumen company ni? Doesn't make sense kan? Okay, so it's kind of weird lah telling that I wrongly extracted address from the document. Saya pun tak tahulah sampai berapa banyak address kan dalam dokumen kan. But if we are talking like, let's say agreement saya dengan customer ni, of course lah dalam surat tu ialah address customer tersebut. So saya tak tahulah, I don't know what's wrong apa ini, sebab saya tak boleh tengok kan dokumen ni. So based on perception jawapan dengan soalan yang ditanya ni dan jawapan yang diberi tu, for me this is tak berapa selesa lah saya dengar. Okay, it's kind of like okay. And then if you ask me, okay, certain supplier punya invoice tidak ada registration number. Okay, kalau kita tengok tadi we are talking not 1 juta, 2 juta, we are talking sampai ratus juta. So dia kata dekat sini not requirement in the said jurisdiction. Kenapa di said jurisdiction? Sebab saya rasa kontrak IT ni adalah di overseas. Okay, dan dia nak kata tempat tu tak memerlukan pun untuk letak company registration in the invoice. However, it is stated at the bottom of the page. Okay, ini bagi saya pun jawapan yang weird. Okay, but cuma ini saya panggil contradicting. Seorang kata figure tu tak ada, seorang lagi kata figure tu ada tapi dekat bawah, dekat dokumen yang diorang serah tu lah. So bagi saya macam invoice yang diorang serah tu. So benda ni tak susah pun nak resolve. Just show whatever the document yang you serahkan tu, and tunjukkan dekat bottom of the page tu ada ke tak. Okay, but to answer that, kalau tak ada tu memang aneh. I mean, like, because saya tanya kerja auditor ni mereka baca satu persatu setiap huruf, setiap digit atas kertas tersebut. Sebab anda harus ingat, mereka represent macam kita ni, orang biasa yang tak boleh tengok dokumen-dokumen ni. Jadi mereka harus memberi fair view ataupun satu pandangan yang adil lah. Okay, untuk orang ramai membuat keputusan sama ada nak invest ke tak dalam company ni. Jadi to say that dia tak baca, dia salah miss terbaca, it's a bit of weird lah on my opinion lah again. Okay, but yang ni contradicting statement, saya tak tahu siapa yang salah. So that one you have to live over time untuk tahu kemudian. Okay, kalau case ni dia pursue lah. But I don't know what will happen next. Okay, there is a lot of possibilities. Okay, which I can cerita at the end of this video lah. Okay, so this is kind of weird. But you have to understand even kalau katakanlah dalam satu jurisdiction pun, katakanlah kawasan tersebut memang tak require registration number. When you send an invoice, benda-benda yang we're talking a lot of money, takkan tak ada company address, company registration, all the information yang penting. Okay, takkan hantar kertas kosong macam tu je. Okay, anda hutang dengan saya 600 juta nah. Macam tak make sense lah. Okay, but in this case I don't know who is wrong. Okay, whether betul ada kat bawah tu tapi the auditor tak baca, which is unlikely sebab auditor ni dia baca every single page. Dan anda harus ingat, mula saya duk fikir juga sebelum saya berbincang dengan kawan audit saya, adakah auditor yang buat tu noob gila, maknanya orang baru kerja ke apa ke, they make this silly mistake. But anda harus faham bagaimana the way audit is done is, yes, the audits are sent by satu team, ada senior, ada junior. Okay, tapi apabila audit dah complete sekalipun, benda tu bukannya boleh ditandatangan oleh junior dengan senior tadi. Benda tu harus dibawa kepada pihak atas, iaitu partners dalam audit firm tersebut, dan partners yang akan letak tanda tangan. So partners akan check thoroughly, okay, akan check thoroughly apa yang hasil kerja tersebut dan apa yang di-brief kepada mereka. Sebab mereka yang letak tanda tangan mereka, dan mereka bertanggungjawab tau kalau apa yang mereka tanda tangan tu sebenarnya bukan betul. Sebab tu mereka sangat berhati-hati. Okay, this is not a regular job. This is a job yang has a lot of accountability. Okay, orang yang letak tanda tangan ni nanti akan bertanggungjawab pada hal yang sangat besar. Jadi saya macam, I find it quite abnormal that you are stating that macam auditor tak baca. Okay, but I don't know lah, sebab saya sendiri tak tengok dokumen. This is the only information that we have. So this is a contradicting statement. Satu pihak kata A, satu pihak kata B. So kalau dalam case where there is a contradicting statement, one of them is lying,
But who is lying, saya pun tak tahu. Okay, that one is only time will tell. Okay, so nombor 2, soalan lagi. Dua supplier and dua customer punya company stamp has no registration number. So this is also weird bagi saya lah. Tapi dia kata dia tak ada dalam jurisdiction. So macam tu, sebab saya pun ada company sendiri dan saya mempunyai rubber stamp sendiri. Dan of course you can letak you punya registration number dalam tu. Ada yang also letak address apa semua. Sebab you nak mengesahkan benda tu datang daripada you. Betul tak? Okay, kalau tak ada registration number ni, maknanya rubber stamp saya ni siapa-siapa je boleh create asalkan dia tahu nama company saya apa. So bagi saya agak weird lah jawapan ni. But I don't know lah. Ini bukan, saya bukan expert. So saya tanya kawan auditor saya, dia pun kata ini benda yang aneh juga. Okay, different in names. Okay, yang bahagian ni saya dah tanya kawan auditor saya. So basically different of name ni, dia highlight adalah macam dia tulis LTD atau ada yang dalam agreement dia tulis limited. Tapi yang dekat satu lagi dokumen dia tulis LTD. Satu lagi LLC, satu lagi L.L.LC. So untuk isu macam ni is kecil. Bagi saya, bagi pendapat auditor friend saya, ini isu kecil and tak raise pun tak apa. Because we are not like totally different. Saya pun ingat macam kalau macam contoh kita berbisnes dengan syarikat Ahmad. Tiba-tiba yang hantar invoice syarikat Ali. Yang tu kena risau. Tapi dalam kes ni is just the hujung tu, yang limited LTD ataupun LTD atau limited atau LLC. So benda ni kes kecil. Okay, so bagi you guys yang tak tahu apa maksud user acceptance test ni. Okay, ni pun saya belajar ilmu baru. So user acceptance test ni basically auditors bila dia pergi audit another company, dia tak boleh nak tengok semua figure lah. Of course, you bayangkan you want to go look the whole figures, tak boleh. Tapi dia akan boleh ambil random figures yang very huge figures. Dan mungkin dia akan mixkan jugalah, dia akan ambil random small figures. Okay, sama juga. Saya ingat dulu ketika saya kerja kat Sendabi pun, waktu audit datang, mereka datang bukan tengok semua dokumen. Mereka tengok some selective documents. So ini dipanggil user acceptance test level. So basically kalau benda ni lepas, so mereka akan ni lah. So because of the data yang diorang tengok tu, diorang tak boleh nak confirm benda ni. Alright. And then KPMG, okay, 6 of the 7 customers pay direct to subcon and group will receive yang net lepas dah tolak payment kepada subcon. Okay. So jawapan Serba Dinamik adalah the subsidiary itself dah enter into a tripartite agreement. Okay, so maksudnya ada agreement between the group, the client and the subcons. Maknanya at the request of the client yang mengatakan untuk bayar kepada subcon instead of bayar kepada main con. So it's kind of weird, but at the same time jangan anda salah faham. Saya tanya balik kawan saya, boleh ke tak boleh ni dari segi undang-undang? Dia kata tak ada masalah kalau benda itu dari segi undang-undang. Cuma dia kata dia ajak saya berfikir, tidakkah aneh anda suruh bayar direct kepada subcon, sedangkan usually ialah pay kepada main con akan bayar kepada subcon. Okay, so itu adalah satu benda yang dia ajak saya berfikir lah. But dari segi legal tak ada isu tak ada isu benda ni. Okay, cuma benda ni nampak aneh je lah. Kenapa nak the transaction has to be done this way. Okay, itu yang kawan auditor saya raise lah. But dari segi legal tak ada masalah. Okay. Okay, customer has minimum paid up incorporated in 2019-2020. One of the customers did not appear to be in IT. Okay, yang ni pun saya discuss. Bagi saya yang ni pun bukan isu yang besar. Okay, paid up macam saya kata, selagi company tersebut boleh meet all the legal requirements to perform the contract, tidak ada masalah. Okay, dia nak paid up kecil ke besar tak ada masalah. And also the customer tu boleh secure contract daripada contract awarder. Okay, and then satu lagi, tidak ada legal restriction untuk customer participate in other businesses selain principal activity mereka. Okay, kalau you tengok macam last year pun ketika pandemic hit kita, banyak company yang tidak related, construction lah, IT lah, apa nak tiba-tiba nak buat glove. So that's not, orang kata, unusual lah. Tu benda biasa je.
Okay, just because company saya buat IT doesn't mean my company cannot do other businesses. So bagi saya isu ni tidak besar. Okay, dia isu-isu lain tu lagi besar. So you guys, basically itu yang saya dah compile information yang saya ada ketika ini. So you guys boleh tengok sendiri balik video ni, mungkin nak kena ulang ke apa. So ini adalah isu yang di-raise oleh KPMG dan ini adalah isu yang dijawab oleh Serba Dinamik. So to date KPMG tak ada keluarkan lagi apa-apa public statement. So ini je lah yang kita ada. So you boleh nampak certain of the issue is actually quite ni Okay, memang you tengok dekat sini tak ada dia mention pasal, kalau you tengok dia mention figure tak ada, direct figure tu tak ada. Tapi benda-benda yang diorang nak dapatkan ni adalah sangat penting untuk mereka nak confirm figure-figure atas ni. Sebab tu mereka tak boleh confirm figure-figures ni, sebab mereka tak tahu kesahihan. So based on this thing, mereka seolah-olah macam suspect. You have to prove to us yang supplier ni apa semua dan contractor semua, customer, business semua ni legit tau. Okay, maknanya you kena prove lah based on bagi information ni. Alright, so these are the kind of things lah Serba Dinamik yang tengah face sekarang. Okay, saya tak boleh nak kata Serba Dinamik salah atau KPMG salah, tapi saya always ada this philosophy where there will be no smoke if there is no fire. Okay, pokok takkan bergoyang kalau tak ada angin bertiup. Alright, so bila ada isu raised by auditor, okay, and satu lagi yang benda yang kawan saya ajak berfikir lah, okay, but this is not to put anyone to fault macam saya kata, tujuan video ni bukan nak kata oh serbadk yang salah, no, KPMG yang salah, tak, bukan, video ni bukan untuk benda tersebut, video ni untuk just jelaskan kepada you apa yang sedang berlaku sekarang, okay, secara layman, untuk you guys faham apa yang sedang berlaku sekarang. So kawan saya pun ajak berfikir, okay, you have to realize dalam dunia ni KPMG bukan cikai-cikai kita ada nombor 1 sekarang Deloitte, nombor 2 sekarang PwC, PricewaterhouseCoopers, nombor 3 Ernst & Young, nombor 4 KPMG, nombor 4 yang BDO yang diorang nak lantik ni, okay. Saya pun lupa apa ni nama BDO ni stand for what, you boleh google lah, by the Otter, saya tahu ni Otter, tak ingat lah, tapi you boleh google lah. So dia ni nombor 5 terbesar dalam dunia, okay. But you kena faham when you're talking a company hiring the big 4, okay, the big 4 tu yang saya mention, ni dah kira consider big 5 lah, dia ni nombor 5. Big 4, they are not paying cheap fees they are paying a lot of fees. So bermaksud ini adalah income yang sangat besar untuk KPMG. Okay, ini adalah income yang sangat besar untuk KPMG. So kawan saya kata kat saya, does it make sense that KPMG wants to yelah, maksudnya you tengah kacau your own big client, you might lose this client. Does it make sense to you? Dia nak musnahkan bisnes sendiri. Maknanya, yelah tak dapat, ni kan nak tukar apa semua ni, going all through this hassle ni. Okay, so dia ajak saya berfikir lah. Okay, saya pun make sense juga Okay, tapi itu sekadar ni lah, sekadar for us to ponder on. But until more facts come out, you can't say lah. But cuma beberapa isu ni, saya harap ada keluar lagi fakta yang memberi jawapan yang lebih okay lah, not just give like wrong citing. So benda-benda yang macam aneh lah bagi saya, okay. So it's hard to say lah, but because of this, bila ada isu raise macam ni, dia dah telah menimbulkan satu red flag untuk investors. Sebab tu you tengok investors sekarang ni dalam satu keadaan sentimen yang negatif, okay. And you tengok MARC tadi pun dah bertindak, okay, untuk meletakkan bawah watchlist negatif dia, okay. Dan dia akan bertindak berdasarkan apa susulan nantilah independent review. So kalau you guys outcome, okay, apa outcome yang mungkin berlaku, okay, ini semua pandangan saya I mean, I'm not saying that I'll be correct, tapi ini adalah pandangan saya lah. Mungkin isu ini akan diresolvekan, kasih settle, so where they will remove the KPMG sebab dia akan buat extraordinary general meeting, okay, dia plan untuk buat. And you bayangkanlah even the two directors alone dah own
almost to 40%, 15 dengan 25, almost to 40% of the company. So saya rasa ada kemungkinan besar bahawa mereka hanya perlukan simple vote. So ada kemungkinan besar memang mereka akan berjaya remove lah KPMG. So then everybody ni lah, you bawa haluan you, I bawa haluan I. So bermaksud that the Serba Dinamik will have a new auditor, external auditor, iaitu BDO yang diorang nak tu. So and KPMG moves on lah, macam tu lah. Okay, itu mungkin satu outcome. Ataupun satu outcome lagi yang negatif, which is kes ni akan berlarutan dan lebih banyak information yang akan keluar, dan it's not a good thing. Okay, banyak lagi yang information yang tidak elok keluar ke apa, ataupun information yang boleh menyangkal. Okay, kita kena tengok juga apa independent review tu kata. Okay, by the end of the day, kalau you own saham Serba Dinamik, okay, even klien saya pun semalam tanya macam mana ni, saham dah jatuh banyak. Okay, so saya cakap dekat diorang, this is a hard decision to make. Okay, kalau you tanya saya dalam keadaan ni, saya sendiri, saya tak nota, saya tidak memiliki saham Serba Dinamik lagi. Sebab last year lagi saya dah mention, saya ada liquidate some of my bursa shares. Okay, bursa saham-saham di pasaran bursa, saya dah transfer the capital to US untuk masuk pada US Stock Exchange. So antara saham yang saya liquidate tu ialah Serba Dinamik. So basically saya tak ada own lagi dah saham ni. As of today saya dah tak own. Last year saya dah jual. So klien saya tanya soalannya. So saya sendiri pun nak bagi saya kata okay, inilah situasi sekarang lah, based on apa yang maklumat yang ada. So it's very hard decision kalau you tanya saya. But bagi saya takkan panggil ini mistake. Okay, ada beza making mistake dengan it's just unfortunate dengan bukan nasib you. Okay, dalam saham je macam tu. So contoh kita, sebab before all these issues are raised, Serba Dinamik is a good company. I mean, I'm telling you about good fundamentally. Kalau you tengok dia punya sales, dia punya net profit naik, so it looks like a good business apa semua. But until isu-isu yang di-raise ni lah. Jadi ketika klien-klien saya beli tu, it's based on fundamental. Jadi tak ada benda yang salah. So it's not a mistake. But these are the things dalam saham yang saya nak tekan, that ada benda you boleh control, ada benda you tak boleh control. Benda yang you boleh control adalah seperti membaca report, buat your financial due diligence, okay, update on news regarding the company. Benda-benda yang you boleh buat on your side. Benda yang you tak boleh control adalah benda-benda seperti macam ni. Sebab you tak tahu apa yang berlaku dalam company, you tidak tahu apa yang berlaku dalam transaction, you tidak tahu apa yang akan berlaku kemudian. Okay, whether tiba-tiba contract ni terminate ke apa, you tak tahu. So benda tu adalah luar kawalan. Benda luar kawalan ni kita tak fikir banyak. It's just unfortunate that it happened to us. So saya cakap dekat kawan saya atau klien saya lah, is up to you lah. You kena make this decision. There is no right or wrong. Apa saja decision you buat ada right or wrong. There's no right or wrong. Because ada yang berpendapat, what if the situation escalate to worse? Okay, apa akan berlaku? Apa akan berlaku ialah saham ni akan jatuh lagi lah. Money you akan lost more money. But there is also another situation where benda ni resolve, everything goes back to normal, dia akan patah balik. So maksudnya you tak payah cut pun. Okay, so any decision yang you make, there's no right or wrong. Okay, sebab a party can say that they are right once timeline tu dah berlaku. But dalam investment dalam stock market ni, okay, macam contoh katakanlah kita tengah trading, saham tu tengah jatuh, kita tengah fikir nak cut ke tak cut, nak cut ke tak cut. Bukannya every time kita cut, saham tu naik balik. Okay, bukannya macam tu. Tapi kebanyakannya you dengar merungut macam tu lah. Oh, setiap kali saya jual saham tu naik. Tak adanya. Mesti secara statistik, ada juga yang you cut jatuh, teruk. So sebenarnya keputusan yang buat macam tu betul. Tapi ada juga time where you cut dia naik. So keputusan you jadi salah. So sebenarnya whatever keputusan yang you buat masa tu adalah keputusan yang betul sebenarnya. Okay, there's no right or wrong. So dalam case macam ni saya cakap, you have to understand. Sebab tu before anda nak invest dalam saham, anda harus faham risiko yang anda sanggup ambil. Okay, there is no such thing as investing dalam saham tanpa risiko. Mesti ada pemahaman dalam kita punya diri. Apabila saya invest, contohnya saya invest dalam syarikat takaful Malaysia, contoh. Saya invest pula dekat
katakanlah dah hampir RM60,000. Saya kena faham bahawa anything can happen. Saya boleh lose half the value, saya even can lose up to zero. Berdasarkan apa saya nak buat. I want to cut at this level ke this level. So saya boleh, there is that always that possibility, walaupun company yang strong fundamental, because business can change, things can change, industry can change, new technology can come, a lot of things. Apa yang company tu dulu strong dah tak jadi strong, a lot of things can happen. Sebab tu saya tak pernah ajar orang untuk beli tinggal tak tengok langsung. Itu adalah ajaran paling sesat sekali dalam dunia stock market. Once you buy, whole responsibility, dan tengok tu kan tengok harga tiap-tiap hari, tak. You have to follow up dengan news of the company. Okay, I'm talking from an investment point of perspective. Okay, because di Ruki Saham Gakuen kita fokus pada investment. I'm not talking about trading. Okay, trading cerita lain. Okay, we are not traders, we are investors. So you have to follow up with news. Jadi you kena update. So in this kind of scenario, my client has to make decision. Are you willing to lose more? Kalau you still willing, belum touch lagi you punya maximum loss yang you sanggup ambil, so maybe you want to tunggu. Because it might resolve this thing, tak ada lagi maklumat, resolve, and dia patah balik, technical rebound, and if you are correct, then you tak patut cut pun. Okay? Tapi kalau you kata that, saya dah loss beyond saya punya ni lah, saya tak target pun loss banyak ni. Okay? If you want to save your capital, then you might want to cut. Okay, itu yang saya pesan kepada klien saya. Okay, again, ini bukan nasihat kepada you guys, because you guys are public. Okay, saya cuma cerita dekat you, this is how remiser do their job. Okay, we can only give our opinion. Saya tak suruh dia cut atau ni, saya tak boleh suruh macam tu. Okay, apa yang saya boleh bagi kepada klien saya adalah, okay, mereka call, ramailah call saya semalam. Okay, saya memang semalam busy gila. Saya ingat nak rakam benda ni semalam, tapi tak sempat. Last sekali saya dah penat, tertidur semalam pukul pagi ni baru bangun. So apa yang saya boleh buat, saya advise diorang. Saya advise diorang, okay, this is the situation. But first kali is, saya nak you guys jangan hit yourself very bad. Bad luck just happen. Okay, benda ni akan berlaku dalam perjalanan you. Okay, saya pun dah banyak saya invest, and ada some really bukan beyond control saya, tiba-tiba kena macam ni. Dulu okay, cantik, bagi dividen gila-gila, tiba-tiba industri tu jatuh kau-kau. Lepas tu sejak tu company tu tak pernah naik balik. So it's just my unfortunate incident. Nak buat macam mana kan? Okay, so yang pertama sekali is, jangan hilang faith pada fundamental analysis. Fundamental analysis adalah key untuk berjaya dalam stock market. Okay, because at the end of the day, we are investing in a company and its business. If the business grows, InsyaAllah harga saham pun akan naik over time. Okay, sebab tu long term investment is required untuk you sukses dalam stock market. So you kena fikir betul-betul balik, tengok balik risk you macam mana, you sanggup hilang semua tak. So different client saya semalam, different advice saya kena bagi. Sebab tu semalam saya kena call satu-satu. Okay, klien-klien saya yang ada Serba Dinamik, saya kena call satu-satu. Saya tak boleh nak bagi advice yang sama rata. Saya kena bagi based on keadaan financial dia, keadaan portfolio dia macam mana. Saya kena memberi advice yang berbeza-beza. Okay, so guys, panjang lebar dah ni. Okay, memang panjang this one. Saya rasa sebab ni isu yang sangat menarik dan maybe satu knowledge yang bagus lah kepada you guys. So in time je lah kita boleh tengok whether what will happen to this company lah. Okay, whether the outcome will be better or the outcome will be worse. So only time will tell. But these are the issues currently raised by KPMG on Serba Dinamik. Okay, and impact dia you boleh tengok pada ni lah. Okay, so today saya tak sure whether there will be a second limit down. Kejap lagi pukul 9, saya tak sure. But kalau berlaku, ialah it will go down below $1 lah. Okay, so bagi mereka yang tak masuk dalam saham ni, itu you guys punya risk lah. Sebab ada orang akan fikir macam, wow, harga dah betul-betul discount ni. Kalau isu ni di-resolve dan memang Serba Dinamik ni tak salah ke apa, so saham ni akan naik balik. So akan ada yang akan fikir macam tu. But you have to remember lah, but if you are wrong, dia akan jatuh lagi teruk. Dan you tak pasal-pasalnya tak ada dalam api, tiba-tiba dah masuk api pula dalam api. So you kena fikir betul-betul lah. Okay, saya bukan kata tak boleh beli, saya bukan kata tak boleh jual, saya tak kata apa-apa pun. Okay,
Remember, I don't give you any recommendation. Memang itu bukan kerja saya, bukan scope saya, bukan tugas saya, dan luar bidang kuasa saya. As a reminder, saya tak boleh bagi cadangan-cadangan. Okay, what I can give is just an opinion. Okay, pendapat, and always remember that decision is in your hand. Okay, your money, your responsibility. Okay, so okay guys, dah nak masuk pukul 8, saya nak kena siap-siap. Okay, hari ni total lockdown, dah start 1 Jun. So, kalau you guys tak perlu keluar tu, tak payah keluar lah. Okay, kita cuba untuk bersama-sama menurunkan kes COVID ni. Because kalau kes COVID ni turun, it will at least impact the economy and at least membantu jugalah suasana stock market ni. Okay, so stock market minggu ni saya tak tahu macam mana. Maybe it will be bad, saya tak sure. Tengoklah hari ni buka macam mana. But as always, as an investor, a long-term investor, we stick with the company during bad times and also good times. So during bad times ni lah kita cari dalam ramai-ramai ni which are good companies that we can invest in the long run. So apabila good time datang balik, dan kita boleh jual pada harga yang satisfactory lah to our target prices lah. Okay, bergantung pada masing-masing lah, tu pun lain-lain kan. So okay guys, sebelum saya undur diri dulu, seperti biasa, kalau boleh hit lah the notification, tekan button subscribe dulu, and then hit the notification bell supaya you dapat video-video update daripada Ruki Saham Gakuen channel YouTube. Dan saya juga ada Facebook page Ruki Saham Gakuen. So you guys boleh like dan follow lah. InsyaAllah kalau saya ada update ke apa, saya akan type dekat situ, dan saya juga share video-video YouTube yang saya buat dekat situ juga. So okay, saya Mr. Ruki Saham, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.